Asa kanti kunya technical ajak sa channel room saksotea. Talni video nga yan je bostu ka nga biata tim ya ko unboxing ka nyong gen. Nasima ni ke mo manaska jema angni channel ko subscribe ko jachim nasima subscribe ko step po aro kanti ko step idon bo. Yan SPX 1000 mouse nga ya ko nga Flipkart ni ko biata ya ko nga dolo. Unboxing ka na mi nga. Yan Flipkart tawde ko rat keno ya ko nga bito salbunga nga sibungo biata ni mang kolgrip tariko ya ko nga deliver ka ha ya ba ka.mao ya ba skit itu na ya ba ay kulina ana simang jemangan ang channel ko subscribe ko kasi sunod sa mga subscribe ko kung ode ka.bone aro video ko ningon like kana gol pada bi yan ko ba ratat chang namanya ko ya wow yan HP mouse X1000 wah ya ko nak simang Brena sikgenchimode description na link on gen ya chidi yang nak simang bre pa bo click ai bo nak simang ya link click on ang na adita takchakan yung gen mana nga affiliate link dungani gemen sa ya ko lingo duninga ni gemen asimang na taksakan ikta na asimang ragin din click aming Brena taman gen yan 3 buttons including rubber screw wheel yagam kon yun shot ninga HP mouse X1000 dal anting ya ko kuliang skana ay cooling job yan ni gitpedo na yan ne aro may kadungay chirin nga chira lekka bang dam gitpedo job yan mouse ko zakalan yung gen may zakalan nga yagam kon lekka o sigen je mouse kon biata chimga ko zakalani gumkon yan nesyon na Chinese rang sisya dunga, Hindi rang sisya dunga, English sisya dunga. Yan dingtang iko zakala ni yan ibo marki zakalang tang marki tikna na cham yan on skill na Chinese ukorang sisya matamde yan HP mouse X1000 nga slide slade aro nama kon Flipkart patatta ya ko banga daw ini miso katsan na ya ruaya ba mitra sani nang nik tedong gen wire ba yan nama kon matat ne Flipkart ne di mo na simang ko di kana simang Brena sikgenchimode ang description link on gen description link si yang ina simang yan o HP mouse X1000 gaba click abo ini na simang Brena link dungani gaman link si sukang ganok ini na simang Brena man gen na simang biat na sikgenchimode ang description link on nga
nak simang yono klik kai brebo. Ayah leka ko bakung tali ni sang na. Oh ya bakung sada kaya mo. Dalla. Adia ko ban. Ya ko bakung tali ni sang na. Jadi ya leka ya bakung dal tu na ya. Adia ko dia basta bakung takin ko ni cenche cum. Sada kaya ya, dal tu na ya. Yang sikit tu na tam. Dan mas ko zakalani dintang sekian ke barang ma. Misalkan nak simang ni ya video ni kon yang ni nak simang kom tela. Nak simang subscribe kau pusing subscribe kau boleh cakap apa bo. Nak simang sekarang kon tela. Ini lebih bagus video ni yang sekarang sekarang kon. Bye bye.